मडकईकाराच्या मॅटरान कितें जालें तुमी एफआयआर रजिस्टर जाली ना कितें जाल्लें मडकईकार केसान आमी 24 आवर्सान एफआयआर रजिस्टर करचे म्हणून सेशन्स कोर्टान वी हॅड फायल्ड अ केस सो ती अलाव जावन कोर्टान ऑर्डर दिल्ली की रजिस्टर आनी आमचे अलाव केल्ले बट दे हॅव नॉट टेकन अ स्टे नॉर दे हॅव रजिस्टर्ड एन एफआयआर दॅट कम्स अंडर BNS 199 आनी ताका सँक्शन बीन लागना तेतून 2 years इम्प्रिजनमेंट आसा कोणाक PI आनी SP इफ इट इज प्रूव्ड सो वी हॅड गॉन अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आणि 199 BNS to Sessions Court Special Judge and a CBI judge we have filed a petition there to punish these two people for not filing an FIR and going to court and disobeying the orders of the court. So today the court has issued notices to Satish Gowde and Nelson Alburquerque SP ACB. The notice is issued to them for filing their reply on 2nd August morning. But आता ते मॅटर बॉम्बे हायकोर्ट No, the matter is Sessions Court before the Special Judge CBI under PC Act. So इतलो टाइम गेला जाता तांकां समज कोर्टाचे आणि ते कोर्टान हायकोर्टान घातला पण दॅट स्टे इज नॉट ग्रांटेड टू देम तो स्टे जर दिल्ले जाल्यार ओके आशिल्ले दुसऱ्या केसीन स्टे दिले हितून केसीन स्टे ना आनी ती मॅटर इज डिसायडेड विल बी डिसायडेड ऑन 8 आता 8 तार ते जिखले जाल्यार ह्या केसीचे 8 तार आमी जिखले जाल्यार दे विल बी दॅट केस विल बी रजिस्टर्ड ऑन देम फॉर नॉट रजिस्टरिंग एन FIR. Why it is not registering? Any pressure? There must be a political pressure. I don't know that we are not understanding how a case can be registered by a PI and SP of ACB. They have no interest. They should have. फाल्यां हांव केस जिखता जाल्यार तांचें कितें उरलें ते इन्व्हेस्टिगेशन SP ताका सपोर्ट करता आनी वयर पर्यंत वचून आमचे पयशे वेस्ट करून तुमी कोर्टान कित्याक घालता बरें 17A प्रोविजनान तुवें मागला हाजे कडेन गव्हर्मेंटा कडेन तेय तूं प्रोविजन ते चॅलेंज करना आनी आमचे प्रोविजन्स चॅलेंज करता दॅट इज रॉंग न्हय. You should be with the public, not with the accused. आणि अशें जर तुम्ही कांयच इन्व्हेस्टिगेट करनासतना सगळ्यो ऑर्डरी चॅलेंज करपाक लागले तुज्या सुपिरियराचे कितें उरलें सो दॅट्स वाय वी आर गॉन टू कोर्ट टू गेट एन ऑर्डर ऑन दॅट अँड वी आर ऑल्सो फायलिंग फॉर नॉन ओबिडियन्स ऑफ द मॅटर. कितें जाला सतीश गावडे PI आणि नेल्सन आल्बुकेर्क जो रिटायर जालोलो तेका पब्लीक इंट्रस्टान गव्हर्मेंटान तेची सर्वीस एक्सटेंड केल्या नो डावट मिस्टर आल्बुकेर्क इज अ गुड ऑफिसर हांव पर्सनली जाणा तेका वळखता थोडो पूण जेन्ना कोर्टाच्यो ऑर्डरी आसता तेन्ना तेणी पाडूंक जाय न्हू त्यो पब्लीक इंट्रस्टार जर तर तुका हाडला जाल्यार तुवें पब्लीक इंट्रस्ट दाखोवंक जावो. आतां जेन्ना प्रेशर येता तेन्ना ते कितें कोत्ता आतां जेन्ना कोर्टान येता तेन्ना ते प्रेशर यूज करतले पॉलिटिशियन तेंच्या हाडल्यान रावतले हें कितें जाता हें इट इज नॉट एज पर लॉ आनी आमी म्हणटा की हेजेर कारवाई जावंक जायी आनी आमी कोर्टान घाल्ल्या काशिनाथान घाल्ल्या कोर्टान आनी जजान तेंगा एक एग्जाम्पल सेट करूंक जाय दुसऱ्या ऑफिसरांक की बाबा तुमची जेन्ना ड्युटी आहा तेन्ना ड्युटी तुमी सारकी करूंक जायी पॉलिटिशियनाच्या पावरा प्रेशरार येवन तुमी ड्युटी करूंक उपकारना देन अदरवायज इफ यू कांट बेर द प्रेशर यू शूड रिजाइन फ्रॉम द जॉब दॅट इज ओनली आय वॉन्ट टू से. कितें आसा पब्लिकाक यू शूड बी विथ द पब्लीक नॉट विथ द पॉलिटिशियन्स ऑर पॉलिटिकल प्रेशराक तुवें सरकम जावंक जायना आनी तूं PI म्हणून आतां कितें केलां ते कितें करतात आतां ते ताणें हल्लो जाल्यार ताणें ओन करूंक जाय न्ही आपणेन घातलेलें आपूण भितर वचूंक जाय ताका भितर घालूंक जायना जाल्यार म्हणून आमी केलां हें दीस इज द फर्स्ट टायम दीस प्रोविजन वी हॅव रिमूव्ड फ्रॉम BNS आनी BNSS 218 and 199 इज क्लियर प्रोविजन्स अंडर BNSS and BNS की अशा म्हणून ते ललित कुमारीक लागून हे प्रोविजन्स आयिल्ल्या लोकांकूय कळूंक जाय तुझे FIR कितें सारकें करा कोर्टान दिल्या तरी करना चॅलेंज करता आमचे पयशे तुमी कित्याक वेस्ट करता चॅलेंज करून तुका कितें इंट्रस्ट दॅट शूड बी नोन म्हणून वी हॅव फायल्ड द केस आनी दॅट विल बी नाव हर्ड ऑन 2nd August नोटीस हॅव बीन इश्यूड. तुम्ही पळयतात GNH. Hi, this is Chef Ranveer Brar and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management.